बोले चारों का मर्ची में दीवान गूं वाजा उमर किया अंश के मशवर गोश्त के उमर किया माय बित गुर्दे नादरो यानी आमा छे ओ आई माय तुका कराची स्पेशली बाजें माली जंजाल ओ आइए देखिए अमरदारी मतलब ईशानी साकबा ज़रूरत थी स्पेशली आया ये वद्दा माली कुमक के ज़रूरत थी आया ज़ारे ज़रूरत थी कि आया जुता चे जुत ऑपरेशन भी थी ओ आ फारक भी थी वो फदा दीम पा उती इलाका उती लोगों पर होती अमी तामुर साची आ उती अमी जोधा के दीमा बरगाएं यकबरी पदा अमी कारा बिंदात बिकनते भले चुश के आ अनु यक माए फ्रोसे तुका आया 1,50,000 कलदर खर्च बुदा चुशके 1,50,000 शायद बोर्जाम खर्च बुता भले तकरीबन इंचो खर्च बुता नु आ ये अमी अद्दा सर बुता कि आये केरा जर्री माल इंचो नीस दें क्या होती ऑपरेशन बेकनते डॉक्टर ने गोशगी आये जूता चे जूत ऑपरेशन करने भी वो आये ऑपरेशन 1,60,000 कली आया ऑपरेशन खर्चा आएगा उस्त ई वद्दा गुम उती राजा गो इज़्मकार हैं स्पेशली अमी रिक्वेस्ट करते हैं अमी दसबंदियाँ करते हैं कि उमर किया बलूच फिल्म इंडस्ट्री तो का एक नाम है एक तवार जानक भी बायद आये माशमा कुमक मदा तो अमरदारी बिकने अंशर माशमा तीसरा गोश्तगा कि आये मा ई बुनियादा अमरदारी अवल बिकने के आया एक इंसान है दोमी मेश में बरात हैं सेमी मजहबी बुनियादा बेचारे आम कुमक के अकदार हैं और चारों मिशित के आय एक इज़्मकार है आया पर बलूच वास्ता उती वादा आता पर बलूच वास्ता बाज़ कुर्बानी दाता मर्ची मन खेला फिल बलूच तामुर साची मर्ची अतका एक आद्य सरबुता केशियमा एक नोके रंगे नोके द्रोश में गिंदगा है इशे तो का उमर किया है एक मजने दास्ते मानित को अगर ये चीज़ें माशमा रास्तिया चारक लोटे गुड़ा ये अर्ची के तामुर कोतंग वस्तगी आयन अल्लाम शुमा बेचारे और स्पेशली अन्नु आयनी तामुर के स्क्रीनिंग बोगा गिश्तर कमालन बीवगरे तामुर क्या तो का उमर किया है शारे रोले हस्ते मलार फिल्म के मेश में दीमा अल्लम ग्वस्ता सोशल मीडिया या के बाजीने चारता मतलब ई वड़ी मेश में इज़्मकार अस्ता या के गोशिंदा अस्ता ई वड़ी ग्रानी साता आयनिमा अल्लम कुमक को मदद अमरदारी बेकने ओ उमर किया है कुमक को मदद अमरदारी वास्ता ये कुमक जम करने के वास्ता फंड रेजे के वास्ता चा उस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने इनका चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप ही जोड़ करने बता उदा बाजे संगत गुआरा होती कुमक को मदद जार देमा और तक उमा उम्मीद कनेत कि आइए टारगेट हम आस्ता ये ज़रूरत आस्ता इंशाल्लाह बलूच को मा या अल्लम सरजम करते उमर तई चारुक तर चारगा तरा गूजदारगा तो आया न ची उशग लूटे चेशनी दस्ता चीज़ भी तन मन ना ओ अगम मनी ऑपरेशन 1,00,000 कुछ अस्ता बुत का 6,00,000 4,00,000 अतका से माँ आखिर होती ऑपरेशन का जरूरी मनी काय हमेशा कि आप बाकी अच्छे नहीं यार विरसा कि सक बीवार है परेशान है और हर किसी दस्ता हर चीज़ भी कुमक बेकन थे अगर कुमक की नकन दुआ ही वो बेका लाजम चीज़ ही वो बेका पोस्ट शेयर बेका लाइव शेयर बाज आओ हर चीज़ बेका भले बलूच बलूचर यलम मदा ये राब्ता ही तो कभी भी अगर ये कनेक्शन प्रोस्ट पदा न जुड़ी बे बलूच गुड़ बजग भी पदा बिल्कुल माचुना बाज वाशिंग आप तो गोश्त माचुना नु घंटे या फीसर में बलूच गोशिंदा वजह अब्दुल्ला सनाई कराम माश्तकते याल फुर्सिया आया तकरीबन 5 साल भी आइए जागरानी नादरो या माचे ओ आया आला माशमा दुरुस्त सरफदे आई माली हालत के चिच्चो मतलब कमजोरी ओ फदाई बीमारी आई सरात का कप्ता चिदो गिश्तर मजीद कमजोरी आइए अन्नो हालत मशमारा गोले चारों का सरफत बेका ना आइए जागरानी वजह से आइए ला पे गुआत गिफ्ता जो ला पे गुआत गिफ्ता ओ आइए चम्मानिया मनु मसला फिदा के डॉक्टर उशगा आइए लेज़र ऑपरेशन करने भी नो अब्दुल्ला सना या वड़ी वड़ी मर्दमी की आइए आर्च जागा मन खेला बलूची नेश्ता अब्दुल्ला सना अल्लम जानते एक बलूच चागर दी सोसाइटी हर जगह के आबाद हैं आवदा अब्दुल्ला सना अल्लम जानते मर्ची माँ बलूचा पा माँ स्पेशली माँ गोशिंदान हमें गप्पा ये सरफत करना आया स्पेशली मैं कह रहा जात मारा गोश्ती भले आया ये गप जात मना सक बाज दर्द वो मने गप क्या आया 4-5 साल गुशी मायदा कब तक अनुतर बावर का शश मंजिले जागा निश्ता मतलब बीमारी शश मंजिले जागा रोते आवती मतलब रोते माँ वत्स होते शश मंजिले में जेन दंचो दम बोरता मतलब एक बीमारी अच्छी अवस्था शश मंजिले निश्ता मजबूरी आया नीस्ते
मतलब یک मर्दमी ना के मजबूर में भी एक बीमारी मजबूर में भी आज शशमी मंजिल छोड़ होती बिल्डिंग नहीं दी यहाँ लाजम कहते ग्राउंड नहीं दी भले आइए हमें चीज़ें चाहिए आइए मजबूरी में इसमें दीमा कहते हैं मना इसी तरह बाज अफसोस बुत आइए गोश्त माँ गोशंदानी कोमक को मदद न लूटा अच्छा माँ यानी कोमक मदद न लूटा मनी कम से कम आला बेगेरा मनी कह रहा कम से कम फोन ही भेजना चूने तो छूने ती आल छूने 5 जियो अक्सर माँ इस चीज़ न लूटा मतलब आज गोशंदा ची बिल्कुल ना उम्मीद ही अब्दुल्ला सना एक नाम ही बलूच तो जानक भी अरे क्या ये सरफ दें ओ अन्नू सब्जल सामगी ये चीज़ बल्कि माँ कसी बुशी गिल्ला कनगा या कि तनकीद कनगा मन खेला माँ चीज़ सर बिल्कुल आके बराक के सब्जल सामगी वड़ी एक गोशंदे एक नाम यार की कुछ क्या आवाज़ बादशाह आवाज़ वाकई बादशाह मतलब ते गोशंदा ही होता कब तक तो या गोशंदा थी फील्ड मर्द में तो कम अज़ कम आइए कमक मारता अमरदारी हो बेका आई आला हो बेगे जी हो अन्नू एक चीज़ें मतलब इज़मकार के अस्ता है मुश्किल मुसीबतें गिरी बनस्बत गोशंदा के गोशंदे कमक बेका ये वड़ा ना इज़मकार शर्त ना इज़मकार ये पेड़ शर्त बायदे में गोशंदा अस्ता या कि अर्च पेड़े मर्दम अस्ता होती अमा अमराए लाजम आयल दारी बेकनते नो गोशंदानी या कि अब्दुल सना ये दाखिली तो आइए वास्ता मखलूक ची गोशक लूटे ची मैसेज दिया लूटे या वाला दा के संगत सरफत बेवंती आइए कोमक मदती बेकना अब्दुल्ला सना यो बाहिदे कोमक बेकना कि एकरंदी में चू पूटू चारितगा मचारी अब्दुल्ला सना भी चू लागरे ओ बाकी अब्दुल्ला गोशिंदा बेचा इज़मकारा न शाबाशें बकोली तैये के माँ इज़मकार शर्रे मिसाल बरा मना पीजिंग गुलाम मुख्तार ग्वादरा ची जाकिरदात कुजा कुजा ची तो खलीजा ची मना फोन का नगा तो उसी अब्दुल्ला सना उसी मना वो कस जोस्त नगा मना अल्लाह शुक्र है अंगम दिल वश भी के हाँ इसी हम की फ़ोन याद किसी फ़ोन पैदा के बाकी छू ना हूँ माँ और गुशिंदा चेज़मकारा ची सीरते ना हूँ बिल्कुल माँ पहले में ये सरा या किसी शुमा वही सक्सीर है पहले में सरा इंचू गिरे पहले में जिंद की इंचू नहीं आ रही गोशिंदा 4 गोशिंदा भी नहीं दी ना अब्दुल्ला सना इलाज भी बिल्कुल मनी साबित हो का 4 गोशिंदा तो डडे बाज बाज ही ना 2 तो का डडे अब्दुल्ला सना अंचू बांध अंचू सिट्टू की जा भले नुचों कने या इंतजार खुदा भी छोनी मौसम ही तो कोमा फाइव से 10 बंदी किस्ते मना गोशवा कि अब्दुल्ला सना एक मक्का लाजम बेकने कि अब्दुल्ला सना सक भी वारे माऊं दिस्तगा सक भी चम्मा चे भी वारे मां वंगा दर्दी सुच्ची नहीं जाई भाई अब्दुल्ला सना चूंका लाजम को मक्के बेकने गोले चारों का उमर किया ये वद्दा के नादरो या आमाची आम माली कोमक मदती आई ज़रूरतें और आई एम रिक्वेस्ट हमेशा कि अब्दुल्ला सना स्पेशली कोमक मदता अल्लाह बेकने का सकबाज लाचार हैं माय आई मुलाकात आई चारगा माशमा बुरा आई केरा माशमा वत सरफत बे के आई चिचो लाचार चिचो मजबूरी आयना इस आता यो को याल मकने शुमे दस्ता अर्ची भी आयनी वस्ता बेकने आयनी आले वाला अल्लाह बेगरे उमर साहब एक बारी फदामत तैनी मकाया शुमा के तामरों के जोड़ कन गए शुमारा तामरों जोड़ कन चिचो मुश्किल चिचो मुसीबत शुमे दीमक आयन थी मुश्किल मुसीबत तो सकबास का आया पर्चा के ट्रांसपोर्ट मुसीबत के लोकेशन है जगह रहोगी मर्दमानी मैनेज करना शनि नान तरतीब चीज़ वाडो जंजल साकबाज हाँ फिल्म में बनाने गया अगा नोके स्क्रिप्ट भी अन्नू की दूर स्क्रिप्ट भी इंचो जंजाल नवे थो अगा कहने या दी स्क्रिप्ट या कम की कोल्ड भी गुड़ा बस सक जंजाले आइए मिसाल बरा अच्छे मारे याद है कि मैं जगीन फिल्म बनाने लगा था मारा अच्छी जाग ये कारा कि उधर तार मगोजा कम बाए आओ नु कुजा भी कोहाड़ा माशता नासिराबादा भाई ये क्या मारा आलदा के नासिराबादा जा गई हंसते आउदा किसते कंबनी गुड़ा आउदा एक मीर यत का ये तो कलशी बड्डा हा उसी माश हमारे एक शर्त ये जागा दें मनागो मनी शनेक का पोटू ही बेकशे वागो बस का ऐसे हमेशा बेचारा बलूचिया और राशिद साहिबा कहते ना दें तो पोटू ही कश्य उसी आओ शूटिंग करने लो जंजल सकबाज बा कौने वाले बेबा अन्नू के चेन बेबा ये मेंटेन बा चेके मैं कह रहा इज़मकार अमी के मैं ग्रुप पी या टीम ही मेहनत का सक मेहनत का आओ अगर तो उसे आप तो रोचा शमा इस जगह मारो या इस जगह न रुआ कार कनंगो बजक शर्री मोड़िया शौकी मोड़िया कार खना
بعض خوشی کسی بلوچ کار نہ کم بلی تنی ودی مانگیں دگاؤں کار آئے کار کہاں چنانشد کہ اما مردم کے گراؤنڈ تو کا بی آزاد کے بلوچ کار کا انو ادا ایک مردمی ادا اوستے نمائندہ نی امرا بی آزاد کے دائشانی چچو جیڑا چچو مشکل چچو تچتا کاستن تھی من کہلے یا کدیا تو ہم سرفت بودے کہ میں چچو مشکل ہو چچو جنجال استن تھی نو امی حساب شمے اما کے کار استے شمے فیڈاس تھی نو من بیانگو یا کپتے کے شمے امرا بیانگو من پتہ معلوم با کہ اما چی اوشن تھی کہ جنجال چیاں تھے پتہ چیئے باتا لے آستے بلوچے واشنگ تھے تو زانے پتہ نا چچو اما کیچی انچی چیز گوشن تھی مطلب مردم اما فیڈا کے رو ہوتے ہیں زانت گوڑا چچو جنجال چچو مشکل مصیبت آستا کسی وشتی کہ بلوچ ناکا یہ بالکل غلط ہیں گپی بیزا اما مردم جیند وات ناکن تھی جی ہو اچھا عمر صاحب یک تی تامور ساچے نے وما یک مزید تر جوستی کنے گوستگی شما اچھو ودے کہ مطلب فیڈا کو تو آوار ہے گوستگی ودہ تو تامور ساچے چو گندگے موجودی ٹائم اچھی گندگے آوکے ودہ تو چو گندے وستگیں وحدہ و نشانی ایرکو تا ڈاکٹر حنیفہ روگر رند یک دوریت سکیں بیکاری نیا میں فلم انڈسٹری ورا وستا مثال برا ادھر ایچ پروانہ داشت فلم میکر سا سجیں رول کے دنیا یا جوڑ کو تکتا شم پروشتا بلوچا اے ادا تو بغیر ادا منگری ادا تو بغیر اے ککار جاک گوڑا کہستے پدا ایوب آبشار صاحبہ کہستے ایک چشینے کمیٹی بنائے تھے تو ڈاکٹر حنیف جان البلوشی شاہ شکا مگیتا کی بربادی نہیں مگر ہوگا یہ چونے بھئی 180 آنے مگائیں یہ چیز آنے مگائیں ٹیکنیکل ایچ نہیں ای دور بیکارا چانی فرہندہ پدا انو ای دور سا خوبصورت ہیں آو ای گپتگتی آو کہ ونڈو وانگا ہاں بیا ہاں یہ تباہی کنا یار مزید بہتر بھی جیو اللہ تروشیں چنو مارام سخت باز دوست بو گئے موجودہ دور کے چلا گئے سخت باز دوست بو گئے اسپیشلی کہ شما ملار تعمر کتا اشیا مردم سخت باز دوست دار گئے وہ اشیا چارے کے واسطہ و سوشل میڈیا تو کو بازے نے دیمہ واسطہ پوسٹ کہ ملار تعمر بعد شما یوٹیوبر جلدی بھی آ رہے کہ آجا کہ اسکریننگ ماں کے آجا کہ موجود ہے بازے کو شگا وہ دا اسکریننگ بو گا نہیں نو ہر جگہ وشا ملار بولے بازی نے نچار دا سخت باز آئی لوٹو کے مطلب آو کے ودہ گوڑا امی اسٹوڈنٹ کے استا امی گپا کم دیما ورکے تو گشتگا او ای کے وانگا ہاں مثال برا دا میں کرا لیاریا میں سنگتی استے گونڈو ای دوستین فلم شارٹ فلم بنائی نہیں آئیا ہوں منا گشتگا کہ یہ کار کا نگائیں باس خوبصورتیں کمالان و بہترین کار کا امی جاگا یالا مداں مثال برا آپ ہی کہتے شوز بندی میں بلوچ گیشتے رمی لاپے وجہ چی شوز بندہ بیرا کنا آگا بیرا مکان یا چو مثال برا ڈاکٹر حنیف شریف انو اگاں ایدہ موجود بودتے ہیں ملکہ وارے فلم انڈسٹری کو جا شتا گا ہمیں بڑی مسئلہ کہاں کستے لتی مردمہ دیگے چیزی جہاں لتی نہ دیگے چیزی جہاں خدا مکان کسی کمالان یا دیگے کمالان علی بخش دا آدیں اور مکر شریف فلم میکر زستان کیا دیم تیرا شوق باں مستقبل روشنا ہے بالکل انشاءاللہ میں ہم امید ہمیشہ ماؤں ہمیں آسراتہ گندگائیں کہ موجودہ وقت کے راوگم تعمر ساچی ہے بعض جوانے رنگے دیمہ رگو یارک کے لوٹو کی کوئی بہتری چاروں وقت زانت تھی کہ پیسرے تعمروں سے بعض بہتری ہت کا وہ آو کے وقت ہم انشاءاللہ بہتری کہتے ہیں اور میں ریکویسٹ گوں ترا گوں شمیں ارچ ازمکار ہستے اسپیشلی میں ریکویسٹ ہمیشت کہ شما یک ادارے شمیں بھی یک کمیٹی بھی کیا گرانے ساتھ یک ازمکار یک آرہ بھی آتے ہیں یہ کمک مدتے بھی آتے ہیں یا کہ شما تعمرہ کے جوڑ کریں تعمر سرچی کے آود شمیں واسطہ ارچی کے شمیں ضرورت استا ہمیں کمیٹی آئینا مطلب پرووائڈ کوت بکا ہے سر کوت بکنتے ہیں ہم امید کریں انشاءاللہ یہ علم بانتے ہیں بولے چاروں کا مرچی ما نامدار ازمکار واجہ عمر کیا ہے گما گپتران کن گئے آیا مائی بیت کے گردہ نادرو آیا نعامہ چھیں اور آیا کراچی تو کا بازیں جیڑو جنجال بازیں مالی خرچہ بوتا نوچے دو گیش آوتی علاج کنگے آئیے کرا گنجائش نیستیں گنجائش یہ واسطہ نیستیں کہ آیا ہمیں چو
zarri mali ke gumta kharch darch butaga weda bazi jido janjal asta ke a kharch banti zarra wanti nu chedodim doctor ye ami goshta ke aye ऑपरेशन कनक भी आया ऑपरेशन यकला को शास्त्र स्पेशली ऑपरेशन कहते हैं और आइए आदि के खर्च दर्च बाजें असंते नो ओस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ये ग्रानी साथ आइए गुमा अमरदारी कनगाई गुम बलूच राजा आवार मैं गोश हमारा दसबंदी हमेशा के उम्र किया है गेशा चे गेश कुमक बेकने और आइए कुमक करने का वास्ता लाइव प्रोग्राम है सारा फ़ोन नंबर दातगा अकाउंट नंबर दाता जैज अकाउंट नंबर दातगा और ओस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है अर्च अंदो नमगा नुमाइंदा नी नंबर दातगा अल्लम आइए कुमक को मदद बेकने और उम्मीद कने अंचुश के शुमा फीसरा कुमक को मदद को तक नादरोनी उमर साहिब भी या के कोजाम भी नादरो बनते आईनी शुमा कुमक को मदद तकने उमर तई गुड्डी गप्पांचे फीसर मंत्रा दो जोस्त कना तई दोस्तरे डायरेक्टर के मनी दूसरे डायरेक्टर डॉक्टर हनीफ शरीफ है अव्वली और आखिरी डॉक्टर ने अवली ही हो अमा है आखिरी चारे आखिरी जानक नवी अच्छा तो दूसरे इज़्मकार क्या हैं सरफराज हैं सरफराज सरफराज मोहम्मद बिल्कुल मारा दुरुस्ताम सरफराज दोस्त भी होते ही दोस्तरे तामूर कुजा में बलूच फिल्म इंडस्ट्री तो का कितना बाज दोस्त भी मनी पिता बरात ने मनी पिता आइए एक किस्सा ये एक्टिंग सरफराजा के कुतगा बास खूबसूरत लाजवाब ज़बरदस्त बाज जवान होते ओस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हवाला तई ओफेनिन चियां तो ची गुशक लूटे मारा ची सजेशन दिया लूटे बिचा शुमारा हुआ माँ एच सजेशन दात न कने कि शुमा हुआ तंचू ज़बरदस्त माँ हुआ शुमारा दिस्ता दोस्त हफ्तगी भी या 2 हफ्तक भी शुमा मनी कर रवे का है और मैं शुमारा गेम दगाऊं के चूं शुमा तचो ताक कना गाए कि पिलानी ऐसी आई कैंसर बल्लु का आई माँ गुश्ता शुमा बुरू है बाबा मैं दर्दी सुपसी नहीं शुमा शुमा ऐसा संभाले यार एक बारी ये बस जगह कब तक यार मर्ची मैं शेयर रिदी मंगो अड़े यार बलूच यार उम्मीद दिलेगा हाँ ना है यार छू नहीं यार ची बुआ गए मनी मसला खैर ऑपरेशन आल भी आहानी दिल अब्दुल्ला सनाए जगर जियो नाकुस अब्दुल्ला नाकुस अब्दुल्ला ये कोरोना ही उसी चु गाने सक जाता था ना कोरोना ही होता खैर सब्जले वजह सब्जले सब्जल को नहीं मर्दम ये सपोर्ट हूँ बास भी जियो लती अच्छी मर्दुम बां क्या ती चम्मे नजर नहीं यहाँ ना और सब्जल वो नजर आए सब्जल वो ज़बरदस्त नजर आए वो बलूच को बिल्कुल जोता चुके सिंधी लिटरेचर है मर्दुम कहते हैं मर्दुम मेरा आनी अच्छी मज़ारा शर्कना कि तो हैरान वे मैं वो जिंदगी ना संभालेगा नहीं ना मैं जिंदगी ने आओ मेरा तो हानि तो शेना बरो बेचार तू संभाला थे तो मन दशत के सारी ज़माने के मुल्ला पाजले का चूँ जान दो पान बुतन हुआ मिशे सेमेटी जते की बारे छूँ बुते माँ नजाना आता शादी कबर कोयटा बारे छूने जियो भले आ ताकि होती है मैं मुर्तगा संभाला मैं कह रहा हूँ जिंदगी ना बाजे भी संभाला ओ शुमा सक्कार है वो हमें प्रेम कार कने और शुमे शौकी कार है यार ओस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आगा शुमे तामुरानी तुका या के शुमे इज़्मकारानी ज़रूरत भी शुमा अमरदारी कने माँ वो अमरदारी कोता मैं क्या तियोगी इज़्मकारा में बिंदा था शुमा मैं क्या मारा मैं ज़रूरत कब तक के जोड़ भी कने मात के मचारे एक शरें कारे माँ बिल्कुल कुमक कने शुमा इक्कसी वाला कार्य कने गए मैं कसाने कार्य कुतना कने बिल्कुल बिल्कुल मारा चश्मर्ची गीश्ते रोमी तस्ते बोले चारों का मर्ची में दीवान अकबर पीसरा माशवर गोश्तगा बलूची ज़ुबान राइटर और नामदार इज़्मकार उमर किया है गुमा में दीवान बोगाएं आइए बाज़ जवानी गप्तरान कुछ शमे दीमा और वाजे गोशगित के बाद बलूच अमा इदारा के हस्ता पर बलूच है पर बसगर और गरीबानी वास्ता कार कनगाएं थी जोत कनगाएं बायद आनी अमरदारी कनक भी और मैं उम्मीद कने शुमा फीसरान चुशके उस्ते अमरदारी को तक शुमा आओ के वदाम उस्ते या के इधर अर्चदा रास्ता यानी गेशा जगेश को मदद अमरदारी करें गुरसरा माशवर अमी गुशक लूटे मर्ची में दीवाने लाइब मोल मुराद मकसद अमीशत के वजह उमर किया गुर्दे नादरो यानी नामा छे आइए डॉक्टर गोश्ता ऑपरेशन लूटी चुशके आइए ये साता ऑपरेशन गुंजाइश नेस्ते
آیا علاج گنجائش نیستی آیا اوتی دست پا بلوچ راجا پا بلوچ کوما شار داتا و اسپیشلی گو ازمکارا دزبندیند که آیه کمک مانتا امرداری بکنه کسی که کمک کنگ لوٹی اوستے نمائندہ ملک و در ملک است موجودا و ای لائف پروگرام سرا اکاؤنٹ نمبر هم داتا و نمبر هم داتا گنتی عمر صاحب گوڑ سرا ترہ گپی چیزی ہستے منی نیمگا چی سلامت باتیں ہر کجائے بلوچی باتیں منتوار گولے چاروکان شمع امرداری و شمع کمکانی لاکھ منتوار انشاءاللہ زود ما شما رای وشیالا دیاں کہ عمر صاحب آپریشن صوب مند